आज 5 डिसेम्बर गुरुवार चलतु जाणीनवा आज दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश आरंभ कर ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जापर आज वीडियो न्यूज देखा पूर्व आपण मानक अनुरोध यही न्यूज चैनल मुझे गरीब भाई भाई मानक हेल्प करने आउ पशुपक्षी मान ओठे आहार देवाई आपण मानक मु टंका पैसा किसी मागुनी आपण मैंने खाली हृदय वीडियो गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु जहाँफल मो लक्ष्य स्थल में पहुँच पारि। चलतु नजर पकेबे आज प्रथम खबर उपरे। आज प्रथम खबर ओडिशा को आसिब पश्चिमबंगाल पुणी पश्चिमबंगू ओडिशा को आसो आलू एने सूचना देते पश्चिमबंग जोगाण मंत्री बेचारा माना एवं आंदोलन हटी पश्चिमबंग प्रगतिशील आलू व्यवसायी संघ या सह गुरुवार ठारू शीतल भंडार खोली निज राज्य में आलू जोगाई देवाक राजी होती संघ आलू को नहीं राज्य बाहर चर्चा जोर धरी संघर आंदोलन पर ओडिशा समेत अन्य राज्य गुड़ी पूर्व भली आलू जोगाण केबेठारू स्वाभाविक हम से नहीं किसी स्पष्ट सूचना मिलना बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर खसिब पारद 2 दिन पर राज्य को फेर शीत आउ 2 दिन पर राज्य को फेर शीत उपांतर उपकूल सबुठी 2 ରୁ 4 डिग्री पारद बात्या पेंगल प्रभाव में राज्यर उपकूल और दक्षिण ओडिशा रे कोहला पाग सह हालुका वर्षा लगी रही। बर्तमान राज्य पर कौन पाणीपागर प्रभाव नथिया बेले आगामी 24 घंटा मध्य पुरी खोर्धा गंजाम गजपति रायगड़ा कलाहांडी नवरंगपुर कोरापुट और मालकानगिरी जिला गुड़िक गोटे रू 2टी स्थान में हालुकारु मध्यम धरण वर्षा हबार संभावना अच्छी सूचना मिली। परवर्ती खबर चली चली जाई जगन्नाथ दर्शन कले राष्ट्रपति श्रीमंदिर कार्यालय निकटू चली चली जाई कला ठाकुर दर्शन कले महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तांको सह मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा और पुरी सांसद संबित पात्र चली चली जाई श्रीजीव को आशीर्वाद नहीं। भुवनेश्वर विमान बंदर वायुसेनार स्वतंत्र विमान में प्राय 10टा समय पुरी अवतरण करते राष्ट्रपति सेठारे स्वागत कराइला। यापर सेठारू से कड़ा सुरक्षा बल में श्रीमंदिर अभिमुखे बाहरी सूचना मिली। परवर्ती खबर बंगोपारी जिद आगे हार मानिले ममता सरकार आज आसो पश्चिमबंगाल राज्य आलू संकट लगी रही सप्ताह दर उपरमुआ रही आलू जंत्रण ग्राहक त्राही डाकुंट आज राज्यवासी आस्तुति कला खबर आसी ममता सरकार और बंग आलू व्यवसायी मध्य चली छक्का मंचा मध्य ओडिशा को आलू आसापी रास्ता उन्मुक्त होती। बंगोपारी जिद आगे हार मानी ममता सरकार विरुद्ध में डकाई व्यावसायिक धर्मघट प्रत्याहार कराई बेले आज ओडिशा समेत अन्य राज्य को आलू जोगाण स्वाभाविक होली सूचना मिली। परवर्ती खबर गोमांस बोझे कंटेनर अटक विपुल परिमाणर गोमांस जबत खैरापोल निकटू धरा पड़ा गोमांस बोझे कंटेनर गाड़ी भितर पाखापाखि 18 टन गोमांस अनुमान कराई। कटक जिला जगतपुर खैरापोल निकट में एभली घटना घटी सूचना मुताबक एक 10 चकिया कंटेनरटी सालेपुर रास्ता आड़ू गोमांस नहीं आसुवा विषय बजरंग दल एक विशेष सूत्रु खबर पाई। खबर पाई बजरंग दल छकी बसी गाड़ीटी आसिया मात्रे बजरंग दलर सदस्य माने अटकाई पुलिस को खबर देते। खबर पाई घटनास्थल में पुलिस पहुंची सेठारे पहुंची जगतपुर थाना पुलिस गाड़ी को अटकाई रखा सह घटनार तदंत करी सूचना मिली। परवर्ती खबर गोपबंधु आयुर्वेद महाविद्यालय हीरक जयंती में जोगदेले मुख्यमंत्री राज्यवासी करें संबर्धना। गोपबंधु आयुर्वेद महाविद्यालय हीरक जयंती में जोगदेले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। यह अवसर में मुख्यमंत्री निजर अभिभाषण रखी राज्यवासी को संबोधन करते। सर्वप्रथम यह पवित्र माटी जगतरनाथ प्रभु जगन्नाथ पादम पद्म प्रणिपात करते। गोपबंधु आयुर्वेद महाविद्यालय 75तम वार्षिक उत्सव अवसर में सेठारे समस्त श्रोता को आंतरिक शुभेच्छा और अभिनंदन जनाई सूचना मिली। परवर्ती खबर जानी आज पेट्रोल दर ओडिशा आज पेट्रोल मूल्य 1 लिटर पिछा 101 टंका 6 पैसा रही। सेहीपरि डीजेलर मूल्य 1 लिटर पिछा 92 टका रही। सेपटे राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोलर मूल्य 1 लिटर पिछा 94 टका 72 पैसा रही बेले डीजेलर मूल्य 1 लिटर पिछा 87 टका 62 पैसा रही। सेहीपरि मुंबई में पेट्रोलर मूल्य 1 लिटर पिछा 103 टका 44 पैसा रही बेले डीजेलर मूल्य 1 लिटर पिछा 89 टका 87 पैसा रही सूचना। परवर्ती खबर भूमिकंप थरिला मालकानगिरी कोरापुट रिक्टर स्केल रे तीव्रता 5.3 मालकानगिरी रे मृदु भूमिकंप अनुभूत। कोरापुट दामनजोड़ी रे भूमिकंप झटका अनुभूत होइछि। केवल कोरापुट नुहे छत्तीसगढ़ सुकुमा और बिजारपुर भी भूमिकंप अनुभूत होइछि। तेबे कौन क्षयक्षति होइथिबा नै सूचना नहीं।
ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ମୁଲୁଗୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବାବେଳେ ମୁଲୁଗୁରେ ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଏହାର ତୀବ୍ରତା 5.3 ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଡିସେମ୍ବର 25ରେ ଆସିବ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା। ଡିସେମ୍ବର 25 ତାରିଖରେ ବଡ଼ଦିନ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏହି ବଡ଼ଦିନ ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଡିସେମ୍ବର 25 ତାରିଖରେ ସୁଭଦ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପୂର୍ବରୁ ହିତାଧିକାରୀ ମହିଳାଙ୍କୁ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା ବେଳେ ବଡ଼ ଦିନରେ ମିଳିବ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାନୁଆରୀ 3 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା। ଜାନୁଆରୀ 3 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା। 11 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଖୋଲା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ। ଏନେଇ ଆଜି ସ୍ଥାପନ ହେବ ଶୁଭ ଖୁଣ୍ଟି। ବରଗଡ଼ ସହରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ସମଲେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ହାଟବଦା ସ୍ଥିତ ସଞ୍ଚାର ପଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସଞ୍ଚାର ପଡ଼ିଆଠାରେ ସ୍ଥାପନ ହେବ ଶୁଭଖୁଣ୍ଟି ବା ଶୁଭଧ୍ୱଜା। ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ସମିତିର ସଭାପତି ତଥା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏସିପି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସାହି ମୀନା ଏବଂ କଂସ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା କଳାକାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମେତ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଏକ ଭୟଙ୍କର ଭାଇରସ୍। 17 ଦେଶରେ ଆଲର୍ଟ ଜାରି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଭିଡ୍ ଦୁନିଆରୁ ଶେଷ ହେବାର ନାଁ ନେଉନଥିବା ବେଳେ ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ଭାଇରସ୍ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଫ୍ରିକା ଦେଶ ରୁଆଣ୍ଡାରେ ମାରବର୍ଗ ଜୀବାଣୁ ମାଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ 17 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ମାରବର୍ଗ ଜୀବାଣୁରେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ବିପଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରାୟ 17ଟି ଦେଶରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମାରବର୍ଗ ଜୀବାଣୁ କାରଣରୁ ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ବ୍ଲିଡିଂ ଭାଇରସ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶରେ ଲାଗିବ ଏଆଇ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଟର ମିଟର। ଆଡଭାନ୍ସ ହେଉଛି ଭାରତ। ଦେଶରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏଆଇ ବ୍ୟବହାର। ଏଣିକି ଭାରତରେ ଲାଗିବ ଏଆଇ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଟର ମିଟର। ଏହାର ଆରମ୍ଭ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ରାଜଧାନୀ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ହେବ। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ସ୍ୱେରେଜ ବୋର୍ଡ ସହରରେ ଏଆଇ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଟର ମିଟର ଲଗାଇବ। ଏଥିରୁ ଅନଆକାଉଣ୍ଟେଡ୍ 4 ୱାଟର ଚିହ୍ନଟ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 7 ତାରିଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ବାରିଙ୍ଗିପୋଷ ଗସ୍ତ। ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏଡିଜି। ଗାଁକୁ ଯିବେ ମହାମହିମ। ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିଙ୍ଗିପୋଷି ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏନେଇ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ସୁରକ୍ଷା ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏଡିଜି। ଏଡିଜି ରାକେଶ କୁମାର, ଡିଆଇଜି ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକ ଓ ଅବିନାଶ କୁମାର ବାରିଙ୍ଗିପୋଷି ପହଞ୍ଚି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥଳ ଓ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ସ୍ଥାନ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ସହିତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବାରିଙ୍ଗିପୋଷି ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର 2ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲିକପ୍ଟର ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁତୟନ ହେବେ 30 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ହୃଦୟରୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।